kaning atong matunog kanin siya kanang totally opposite sa panoramic trail kaysa una naghimo man mi og kanang long trail. Good morning. Oh, hello mga fans ka dyan! Sorry ha, magsapatos. Siguro sa mga baihan. Thank you. Nana po'y kadaan, ninigawas, wala na dyan dala. Ano siya sa kapag nag-sorbet of water, acidic na. Morning habog deson? Morning habog. Morning. Nata karon diri sa Mayana, Hagna, Bohol to hike the highest peak of Bohol. My left is the kanang Tambis tree. Wrong info, Kuya Kim! Putik, Imnida, nata sa old campsite, halfway there. For it ang gibaylong day off. Mareklamo na po. Experience, Mr. Matthew? So far it's good. Excited to conquer the highest peak of Bohol. Ingmon mo ni concert ka ng feeds mo po ni. Okay, bitaw. Move on to the next. I'm so tired. How are you guys? Okay ra kaayo. Enjoying despite the challenges. Samot nga mong kauban diri on unsa naman siya oy. Last na tayo. Kapoto lang na tayo. Okay, laban. Ikaw mo, hiling mo mga gadget. Okay pa ba talaga? Pero labi taon din, nakakita din. Thank you so much. Mamopen lang mo. Madib, how was the hike? Good. Hello, we go. How's the hike? We are here now, almost there. Highest peak sa Bohol. How was the hike? Oh my God, really, I love it. Let's go. Pino Ang pipil. tayo siya, oh my God! Natao. Makita na to ang langit. Asa ang music na rin? I don't know, that Dorian? Ladies and gentlemen, we are at the peak. We're here. At the peak. Yes. Hangat but worth it. Yes. So nice. The terrain, I really love the terrain. And it was part of my recovery during my trail run. So exciting and amazing. Come to Bohol? Yes. Very easy. Basic. It was good. Exciting gihapon and challenging. Hike. Well, very amazing, Char. What a wonderful world. I'm so happy kay silingan na ako ang Hagna, but it's my first time nga makasaka diri sa highest peak. Thank you so much for the invitation and to the organizers. Yes. Struggle. Pero laban ra. Kaya naman din ang show. Sure. Mount Apo next. Beginner friendly, yes. Pero, yeah, medyo kinahanglan siyang practice. Okay. View is perfect. Worth it. Tanawa. Tanawa. Yay. Nakadre sa aso, very Nice kayo siya, ma'am. nice kayo. Worth it. Wow. Worth it kayo mong pag-hike. Nindot kayong place. How was the hike? Oh my gosh, very nice! Very kapoy but so worth it! Hike. Okay ra. Third time. Wow! Hindi na kayo kuhangat unlike before. Ikaw kamahaya ng Bohol, oy. Kuring piliin mo ang Bohol! Na Bohol! Bahan di ka! Na Bohol! Bahan di ka! Uy, it's so sulit you. Thank you for inviting me. Datar, kambuyo kaso. Pinaforpro ko naman. Gabi, Major. Kabilat-bilat na. Mao gyud. Ang pahinga natin ay nasa bundok, be. Kurikong. Tinatawag na tayo ng bundok. Ako pasensya.
Gagi. Uy, be careful, pud! Ay! Hoy! Kid ang sleeper. Diba? Wala na. Musik na mo donate ani og sapatos. Basin lang. Pang trail hike. Basin, maluoy mo. Oh. Meryl Ragud. Oh, Mariel. Ha? May nun na si mama. Ayo. Fresh na fresh. Asa ka mo duty, sir? Napay klase ron? Klase ron, sir. Alas 8 klase. Pakay tayo, sir. Gumpa na. Guba na. Guba pag kayo. Gumpa na tayo, sir. Gumpa pag kayo. Photo doon, sir. Tutol gyud. Si Jonas ito. Kumuari ka diri sa Bohol ba? Oh. Ayaw yung kalimti. Apila ni sa imuhang itinerary. Ha? Yeah. Nasa comment section. Tanawa. Huwag asa ni. Pero pag hinay kami medyo dangog-dangog ba? Simiipit tani. Tawa, oh. Nasamad ko, but worth it man sa, no? Uy! Sorry, Kuya Wanda. Gusto kayo buto, no? Lagi. Yata. Kuya Wanda. Abik ko kapre. Lagi kaya mo nakawala na baka. Dito. Ang first na customer gida guys nga gida sa Ace no kay nagkontak lang siya yang gilugod yang matang contact lens kasama ang iyang kumuta. Ay. Oh, Sorry daw siya giinti. akong kaila po dinana. Oh. Natansaman po. Nya mo to nga. Ina po tirang iya. Lagi. Mo to siya lagi kuan niya iyang gida sa Ace. Kay kaduha ng pasyente. Tantang na kita mata. Wala siya makaw. Wala lang video hi. Sa channel ito sa PBS sa GMA. Jimmy ni. Jimmy oh, Sukon. oh nya. Makita niyo sa TV5. Last one, last drop. Tara lang ko eh. Pati. Kuya, let's go na. Salamat,